Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamu tasliman katsiran mabad. Kita mencari musyaraf, kita lanjutkan. Sebelumnya kita merujuk terlebih dahulu. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun wahid tsani salis. Sahihun au misalun au mudha'afun latifun bina pitu termaktub ana jadwal kabeh bakal katutur mulai awal siji sahih misal mudha'af telune lafif nakis mamus ajwaf ping pitune bina pitu kapirang dadi 13 kabeh bakal dan terangne ganti jelas wahid tsani talis sahihun au salun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin wazanu fa'ala yaf'ulu mauzunuhu fahuwa nasara yansuru fathu kasrin wazanu fa'ala yaf'ilu mauzunuhu fahuwa dhara bayadribu fathu fathin wazanu fa'ala yaf'alu mauzunuhu fahuwa fata hayaftahu kasru fathin wazanu fa'ila yaf'alu mauzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhammu dhamin wazanu fa'ula yaf'ulu mauzunuhu fahuwa hasu na yasunu kasru kasrin wazanu fa'ila yaf'ilu mauzunuhu fahuwa hasi bayasibu wahid tsani salis fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fatin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yaf'ulu mauzunuhu fahuwa
mauzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhammu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mauzunuhu fahuwa hasuna yasunu kasru kasin waznu fa'ila yaf'ilu mauzunuhu fahuwa hasiba yahsibu. Al-babul awal wa tsani salis yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara nasran yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun razaqa rizqan razaqa yarzuqu rizqan raziqun marzuqun urzuq la tarzuq marzaqun marzaqun mirzaqun kharaja khurujan kharaja yakhruju khurujan kharijun makhrujun ukhruj la takhruj mahrajun mahrajun madda yamuddu maddan maddun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun madda yamuddu maddan maddun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun tabba tabban tabba yatubbu tabban tabbun matbubun tubba lata tubba matabbun matabbun mitabbun radda raddan radda yaruddu raddan raddun tun mardudun rudda lata rudda maraddun maraddun miraddun al-babu tsani wahid tsani salis wa ala yaf'i ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba darban daraba yadribu darban daribun maghrubun idrib la tadrib maghribun maghribun misrabun ghafara ghufranan ghafara yaghfiru ghufranan ghafirun maghfur ighfir la taghfir maghfirun maghfirun mighfarun farra yafirru farran farun mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun farra yafirru farran farun mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun farrun halla halalan alla yahillu halalan halun mahlulun hilla tahilla mahillun mahillun mihallun sahha sihatan saha yasihhu sihatan sahibun mahfaz ayo sahha sihatan saha yasihhu sihatan sahibun mahfuz sihhatun sihhatun masihun masihun misahun kharra 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 kharran kharra yahirru kharran kharrun mahzun khirra la tahirra mahirrun mahirrun miharrun. Kemudian tamma taman Tamma yatimmu tamman
Taib. Al-babu salis wahid sani salis. Yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ba'asa ba'san. Ba'asa ya'lamu ba'san ba'ilun maf'ulun. Ibhas la tabhas maf'alun bahasa ya masuk bahasa langon bahasa loh bahasa arti bahasa mengutus mengirim nitip mana aman an mana ayam na'uman an mani'un mamnu'un inna la tamna mamna'un mamna'un mimna'un jama'a jam'an jama'a yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un ijma'un. Baik. Sekarang lanjut bab kepinten sekawan. Cepet rampung loh, gampang. Nggih coping kan supaya nek mboten ngantuk setunggal-tunggil kan ngoten nggih. Supaya mboten ngantuk. Nggih. Al-wa saya pun guyu-guyu. Al-wa rabi. Nggih. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun wahid tsani tsalis fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Baik, sami'a sam'an Sami'a yasma'u sam'an sami'un masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un adda ya'addu addan addun ma'dudun addalata adda ma'addun ma'addun adda ya'addu addan addun ma'dudun addalata adda ma'addun ma'addun. Taib syamma syamman syamma yashammu syamman syammun mashmun syammal syamman masyamun masyamun. Taib syakha syakhan syakha yashakhu syakhun syakhun maksyuhun syakha la tasyakha masyakhun masyakhun. Langgih pun telas. Tep, Ustadz Mutaudin, ibaratnya saat kita kemarin sudah sampai ke isim fa'il nggih. Tinggal kita berarti fi'il madi sudah, mudhari' sudah, isim masdar sudah, isim fa'il sudah. Sekarang langsung isim maf'ul. Tapi sebelumnya saya pengen ngobrol lah berarti nggih. Arti nasron apa, Ustaz? Menolong. Nah, kalau sedang menolong Yang suruh. Pertolongan Nasron. orang yang menolong. Nasir. Nah, Masya Allah. Pak Ali, fatahat ini apa? Membuka. Sedang membuka. Pembukaan. Fathat. Orang yang membuka. Fatih. Jenengan. Memukul apa? Daraba. Telah memukul. Telah memukul. Paling nggak fitnah. Kenapa? Telah memukul. Nah, lah kan saya sedang memukul. Nah, pukulan. Dor
Darban. Orang yang memukul daribun. Teman. Qatala artinya apa? Membunuh. Oke, telah membunuh. Telah membunuh. Qatala lagi. Loh, lah kan nggih ta ya Allah. Nggih. Aku mboten nyesat lho nggih. Mboten bikin syubhat kula. Teh sedang membunuh? Pembunuhan? Qatlan. Orang yang membunuh? Qatilan. Paraji, nadharat ini apa? Nggih. Telah melihat. Sedang melihat? Nggih, penglihatan? Nadran. Tep. Orang yang melihat? Nadirun. Mas, jenengan Mas. Ampun tegang riyen. Sing ngriki mawon. Pilih bab pertama atau bab terakhir? Kafara artinya ingkar. Nggih, kalau setelah ingkar lah ingkar lho nggih. Telah ingkar lho nggih. Arti telah ingkar no. Loh, kula mboten nyalahne lho. Telah ingkar. Telah ingkar pripun? Kafara kan ingkar. Nah, artinya telah ingkar. Berarti enggak tahu enggak ngantuk insyaallah. Kafaro. Lah nggih, kan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan mana? Lampau. Dalam? Nggih, sedang ingkar? Yakfuru, yakin? Sedang ingkar loh. Lah nggih. Sedang ingkar. Yakin? Yakfuru. Sedang ingkar nggih yakfuru. Lah nggih. Loh, kula mboten nyalahke lho, yakin lho, kula yakin. Maksudnya jenengan niku bukannya ana sik grogi mboten ngenten lho. Sik. Lho kan saya yakin kan mboten kok kemudian nyalahne jenengan mboten. Yakin? Nggih. Pengingkaran. Kafara yakfuru kufran, pengingkaran pripun? Kafara yakfuru kufran, pengingkaran. Paling kuwi. Napa? Yakin. Lah lek kalau telah mengingkari telah mengingkari. Telah niku fi'ilin apa? Pengingkar kafara yakfuru kufran. Pengingkaran apa, Mas? Pengingkaran. Nggih, kalau telah mengingkari. Napa?
telah mengingkari. Iki pina iki kafara. Wah, iki rusak iki. Orang yang mengingkari. Orang. Nah, ngoten. Kalau sedang mengingkari? Sedang. Yakfuru. Masya Allah, barakallahu. Aman lah Mas, paling gak ngantuk Maman Mas. Lek bengi kok mboten ngeten iki, insyaallah cepat ruku'an sujudan. Ngorokan. Ruku'an sujudan 'alal karasi bablas. Wassalamualaikum. Rukuk sujud bablas. Nih, Mas Aldi. Kanasa artinya apa? Menyapu. Telah menyapu? Yakin? Kalau sedang menyapu? Mereka sedang menyapu? Yaknusuna. Saya sedang menyapu? Kamu sedang menyapu? Baik. Pembersihan atau sapuan? Pembersih. Nadova. Kan? Kansan. Baik. Orang yang menyapu? Kanisun Pak Tejo. Omong tegang ri Pak Tejo nggih. Kharaja artinya apa, Pak? Keluar. Telah keluar napa? Telah keluar lho nggih. Sedang keluar. Pengeluaran atau keluaran. Kharaja yakhruju khurujan. Napa pengeluaran? Kalau telah keluar. Orang yang keluar. Orang yang keluar. Kenapa? Kharijun. Siapa yang keluar? Tapi Masya Allah. Pak Tri. Nggih, Pak. Ampun senyum-senyum. Baik. Ghafara artinya apa, Pak? Telah mengampuni. Kalau telah mengampuni. Yakin iku. Ghafaranya telah mengampuni. Kalau sedang mengampuni. Ghafara niku kan telah mengampuni, sedang niku fi'ilin apa? Nah, Masya Allah. Nah, ghafara fi'ilnya kalau ghafara fi'ilin apa? Mana telah? Madi. Jadi setiap fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan makna lampau. Jadi kalau ibaratnya telah mengampuni berarti ghafara. Kalau sedang mengampuni berarti yaghfiru. Ampunan. Ghufran. Masya Allah. Orang yang mengampuni. Ghafirun. Pak Awang saya mboten, Pak. Nggih, ngerti? Nggih, oke. Hamala artinya memikul atau membawa, Pak Wang nggih? Hamala, membawa atau memikul. Nah, telah memikul. Kenapa telah memikul? Hamala. Sedang membawa. Bab yang kedua. Yahmilu. Taib, beban. Atau bawaan. Hamala yahmilu hamlan. Pripun?
Hamlan, Masya Allah. Orang yang membawa. Pelaku, Mas Sadun mulai hafal deh. Nggih. Hamilun. Karena itu ada sering dengar nggih, ya hamilal Qur'an. Nih, ya hamilal Qur'ani, wahai pembawa Al-Qur'an. Qad khassakar Rahman, Allah telah mengkhususkan dirimu. Masya Allah. Pak Ibul, halaka artinya apa Pak? Binasa, nggih. Telah binasa. Telah binasa. Nggih. Sedang binasa. Yahliku. Pembinasaan atau penghancuran. Halakan orang yang menghancurkan. Halikun, Masya Allah. Jadi nah ilmu sarawi ngaten niku Pak. Jadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yang mana tatkala perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ini merubah makna, merubah arti. Nah, lek pun paham ngoten gampang mengke dalam menerjemahan bahasa Arab gampang. Orang yang membunuh qatil. Satu orang, dua orang qatilah. Nih. Orang-orang yang membunuh qatiluna. Ngoten. Baik, kita sekarang ke isim maf'ul. Isim maf'ul adalah orang atau sesuatu yang terkena akibat suatu pekerjaan. Kemarin menjelaskan isim fa'il sudah selesai belum? Kula supe permasalahannya. Bentuk-bentuknya sudah selesai satu-satu nggih. Enggak, maksudnya penjelasannya. Adapun penjelasan nanti kalau yang mu'tal insya Allah tak ulang lagi nanti tatkala jilid yang kedua. Oke? Insya Allah. Untuk yang mu'tal insya Allah tak ulang lagi nanti di jilid yang kedua karena nanti ngulang lagi masian. Ini kan yang sohe-sohe nih. Jilid 1 tuh yang sohe-sohe. Kasar ngomong nggih pangapunten bukannya napa untuk pemula untuk kelas 1 sebenarnya. Kelas 1 tuh yang sohe supaya enggak mumet. Kemudian yang kedua yang mu'tal. Kemudian yang ketiga baru sulasi mazid. Ngoten. Lek jenengan sebenarnya harus jilid keempat. Buatan permasalahannya kan umurnya niku lho, Pak. Buatan kaset. Astagfirullah. Tapi masih lumayan. Buatan kok enggak ada. Buatan lumayan lari nih. Lumayan murajaah. Ismul maf'ul. Isim maf'ul adalah orang atau sesuatu yang terkena akibat suatu pekerjaan. Namanya isim maf'ul. Nanti tak ulang lagi. Yang pertama sahihun. Nasara yansuru mansurun. Kemudian yang mudha'af. Contohnya madda yamudu madda yamudu mamdudun. Madul. Jan mare gawe kencot wae wis Jan. Piye ngejamak kan? Jan. Yang Mahmus
Amara ya'muru. Ma'murun. Sa'ala Alah tatoyur iki wis. Jan. Pak Ali omong nih Ustaz bisa. Ustaz minta sih tatoyur. Pun, menten mawon. Umurmu mbok nggih ngopo? Ayo. Insyaallah.
Apa yang pelaku bawahnya? Maifuun. Nggih. Niku nggih kula disarane kaidah kalau Ustaz Saudin ngain gak nek ngono ku ya terserah lah. Iki enggak sesuai kaidah ya tadi. Hah? Belajar apa? Belajar kaidah ikhlas ya. Belajar kaidah apa jenenge? Khata sama khatat. Lafif? Makruk. Mboten makruk. Lek lo bingung. Lafif mafruk kalih makrun. Kalau yang makrun syawa yashwi mashwiyun. Kalau lafif mafruk wadayadi maudiyun. Ilmu sorob niku kan ilmu masalah penterjemahan sebenarnya nggih. Dominannya untuk menerjemahkan perubahannya. Nggih. Benten. Lah nggih. Misalnya yang telah melaksanakan sedang. Di ini mulane kula ini jilid 1, ini tujuannya setelah hafal semua, misalnya telah tulis kita semua, oh isim fa'il itu apa, maf'ul apa, kemudian madhi apa, mungkin tak tanya terus. Pengen napa nggih pangapunten lho, bukannya seudon niku wau. Mas dan guyu deh. Bukannya supaya nggak sing seudon. Katanya Mas Sabdan ngomong baca harus. Nggih. Dan itu pengaruhnya banyak dalam masalah baca Quran loh. Karena kan salah satu faedah yang mudah-mudahan kita dapatkan nggih. Tatkala kita tahu terjemahan makna Al-Qur'an, kita lebih khusyuk dalam membacanya, kan bisa memahami. Karena nggak tahu tujuannya nggih. Tatkala kita bisa memahami bacaan yang kita baca dalam sholat, itu masya Allah kita bisa meresapi insya Allah. Nggih, sebab terkadang orang dibacakan surat azab kok malah cengar-cengir, pikirin nendi. Kenapa dia nggak bisa memahami maknanya? Karena itu Rasulullah mengatakan gimana sih tentang masalah imam? A'lamuhum bi kitabillah yang pertama. Orang yang paling tahu tentang masalah kitab Allah. Tahu maknanya, tahu tafsirnya. Nggih. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah ditanya, wahai Umar, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang hafal Al-Quran dan orang yang memahami Al-Quran? Dia mengatakan, aku lebih cinta orang yang memahami Al-Quran daripada orang yang hafal Al-Quran. Kenapa demikian? Kata beliau, karena orang yang memahami Al-Quran, dia tahu tujuannya Al-Quran itu untuk apa. Berbeda dengan orang yang hafal Al-Quran, dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Seandainya ada gitu loh nggih. Lebih bagus hafal Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an, hafal tafsirnya, masya Allah, paham maknanya, masya Allah. Kalau mana a'lam dalam konteks bahasa Arab kan isim tafsir, nggih paling nggih. Lah nggih toh? Ya umul qaulmu a'lamu bi kitabillah. Ya umul qaum, imam pemimpin suatu kaum itu a'lamuhum bi kitabillah. Orang yang lebih tahu tafsirnya atau makna, dan lebih namanya lebih itu nggak cuma satu hal, nggak cuma hafal saja. Karena isimnya isim tafdhil, makna lebih. Gitu. Amit lemah sadan kula mboten nyalahne jenengan lho nggih. Aman. Gimana nih? Lah, belajarnya diulang-ulang. Semakin kita ulang, insya Allah semakin ngelontok kering kok. Wes.
Biasa lali. Yang lapik yang sebelah ini bacanya apa? Makrun. Makrun. Mim qaf ra wawun nun. Makrunun. Wadha yadhi. Patosi Pak enten teng mriki Pak. Enten. Kula nggih supe permasalahannya. Enggak tahu praktek ngeten iki Pak. Karena itu alhamdulillah Jamil mau jadi kampung napa? Kampung Arab, Masya Allah. Masya Allah niku, saya dukung banget. Fa'ala yaf'ilu Pak Ibul. Yang napa? Mencakar nggih. Bahasa sih. Mencakar wadha yadhi wadyan. Melukis wasyan. Wa khawkhyan. Wadha yadhi maudhiyun. Nggih nakis. Titiknya digeser nggih. Niku terus digeserin lah. Nggih satene titik loro kalau kan geser tengkau. Insyaallah. Wah ini berarti jelaskan pertemuan berikutnya nih. Insyaallah. Dalam ngenjengan buat berarti mboten nulis meleh berarti soalnya tadi dawa meleh. Masya Allah. Iswi? Kenapa? Enggak. Kenapa enggak dibuang? Kenapa dan enggak dibuang, Pak Ali? Sawa yaswi fi'il amarnya kan iswi. Kenapa maunya enggak dibuang? Niki sampun para cing nggih, atase nggih. Sampun Pak Ibul. Kenapa maunya enggak dibuang? Karena yaswi iswi. Lek mboten klentu lho kula nate sanjang ngoten kados sil. Kenapa Ustaz Nurdin? Padahal fi'il amr itu kan ya paling sentimen, nggak mau dengan huruf ilat, nggak mau dia pokoknya. Tapi kenapa dalam lafaz iswi wawunya nggak dibuang? Padahal wawu di sini pasti huruf ilat. Jatuh setelah sukun itu harokat apa huruf? Lewat juga ngomong huruf sukun. Karena wawunya jatuhnya setelah harokat sukun. Huruf ilat pada fi'il amr itu tadi dibuang dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, huruf ilatnya berharokat sukun. Contoh, nanti misalnya yafa yafa'u jadi ifa. Kenapa yang nggak dibuang? Karena berharokat sukun. Wajuh yajuhu ujuh. Wawunya nggak dibuang. Karena dia berharokat sukun. Atau huruf ilatnya jatuhnya setelah harokat sukun. Contoh sawa yaswi ishwi. Kan gitu. Contoh yang lainnya misalnya
Yang enggak dibuang nawayanwi inwi. Wawunya enggak dibuang. Kenapa enggak dibuang? Karena jatuhnya setelah harakat sukun. Adapun jikalau tidak terletak di antara keduanya itu ya dibuang. Karena yakunnya jadi kun. Ya kan? Walayali li. Wadayadi fi'il amarnya di. Ada dua huruf ilat loh itu loh, dibuang semua. Kenapa dibuang? Karena satu wawunya tidak harakat sukun. Atau wawunya tidak berharakat sukun, tidak jatuh sukun dan tidak berharakat sukun, dibuang. Ya-nya, ya, dia tidak jatuh setelah harakat sukun, mboten nggih? Atau dia tidak berharakat sukun, maka dibuang. Niki fi'il mu'tal, fi'il mudhari' yang mu'tal. Mu'talnya mu'tal napa niku yadi? Bali, yadi niki mu'tal napa? Mu'tal lho, bukan maf'ul lho nggih. Mu'tal ya? Ya sing mau lho nggih. Mu'tal ya. Yang mu'tal wawi contohnya itu mriku napa? Yakzu. Yang mu'tal ya'i? Ya, si mu'tal alibi? Enten mboten? Mboten enten. Baik. Sampun? Alhamdulillah punya insyaallah, insyaallah dijelaskan pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan silakan, satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Ada, monggo. Kalau mau lewat terus diprotes aku. Kalau biasa nek bayi padha wae. Lah ana bayine tilu karo mamanya. Insyaallah kita pertemuan berikutnya dari subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.